sekarang 751 rupiah. Jadi selalu lahir sekitar 15.500 rupiah. Begitu yang mengucapkan atas pembicaraan kepada saya dan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yaduh fala yaqrabanna masalah. Rabbah Ahmad dan Ibnu Majah. Wa ya ayyuhal hadirun,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya berwasiat wabil khusus pada diri pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya takwa yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dalam arti yang sebenarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita meninggikan Allah setinggi-tingginya di hadapan kita dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hanya seorang hamba yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah di pertengahan, kemudian nanti di akhir bulan atau di awal bulan depan adalah Dzulhijjah, di mana Dzulhijjah adalah bulan haji, ada ritual ibadah haji dan ada ritual kurban. Bagi kita yang sempat melaksanakan ibadah haji maka diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak sempat berangkat haji belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ibadahnya adalah berkurban. Berkurban ini tidak lepas dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan bukan hanya kekayaan, bukan harta kekayaan saja, tapi anaknya sendiri yang tidak dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, setelah anak itu lahir dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dipertemukan kembali ketika beranjak dewasa, anak itu minta sendiri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kisah ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'asya. Ini ketika Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, beranjak dewasa, sudah sanggup berusaha, maka Nabi Ibrahim berkata kepada sang putra, "Qala ya bunayya inni ara fil manam." Hai anakku, bahwa sesungguhnya aku bermimpi melihat aku menjadi menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kemudian dilanjutkan, "Anni adbahuka fanzur ma'adha tara." Bagaimana pendapatmu tentang ini? Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Qala ya bani fa'ma tu'mar." Nabi Ismail menjawab kepada Nabi Ibrahim, "Bapakku silahkan, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala maka lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka semoga aku mendapatkan dalam golongan yang sabar. Itu jawaban Nabi Ismail. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari peristiwa kurban inilah paling tidak ada 3 yang dapat kita ambil hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga adalah bukti kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketaatannya melebihi rata-rata umat manusia, bahkan rata-rata para nabi. Maka dari ketaatan itulah Nabi Ibrahim mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Ketaatan Nabi Ibrahim di atas rata-rata apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Apapun yang diperintahkan akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, Allah wa Rasul, taat
taatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul, kepada ulama. Nabi Ibrahim taatnya lebih dari rata-rata kita. Apapun itu yang diperintahkan Allah, maka dia jalankan. Dari mulai hijrah, dari mulai meninggalkan istri dalam keadaan hamil, dari mulai meninggalkan anak, dan berjalan dari negeri Filistin menuju Mesir, semuanya dijalani oleh Nabi Ibrahim dengan senang hati dan tanpa pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda dengan kita, baru bisa sholat 5 waktu, sudah nagih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita surga, baru bisa sedekah sedikit, minta balasannya di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita boleh minta balasan di dunia, tapi hidup di dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita bukan untuk minta surga, tapi sholat kita adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian bukti yang kedua atau hikmah yang kedua dari kurban adalah bukti kecintaan kita atau bukti kecintaan Nabi Ibrahim, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, anak yang disayangi juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karena bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau terjadi di zaman kita sekarang ini, ketika anak kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan, pasti kita menjawab bahwa anak kita sedang menempuh pendidikan di sekolah favorit, bahwa anak kita sebentar lagi dimasukin pesantren supaya bisa mengenal Allah. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, ketika cintanya kepada Allah sudah di tingkat yang paling tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan tanpa berpikir panjang. Nabi Ibrahim tidak menggunakan akalnya untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak berpikir bagaimana mensiasati perintah Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim tidak berdapat kepada sang anak. Bagaimana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada keluarganya, kepada dirinya, bahkan kepada hartanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hikmah yang ketiga dari kurban adalah kesabaran. Bagaimana tidak kesabaran? Anak yang kita didik, anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, anak yang dilahirkan setelah sekian lama berumah tangga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempunyai keturunan. Ketika diberi keturunan, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, lakukan kalau itu perintah Allah. Tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu bimbang lagi, kalau itu perintah Allah dilakukan. Satajibuni insyaallah minas sabirin. Maka kalau itu perintah Allah dan engkau melakukannya, maka satajibuni insyaallah, maka akan mendapatkan aku minas sabirin, jadi dari golongan orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita begitu mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti godaannya akan banyak kepada kita. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia kita, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kasar kita, ketika kita bisa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua hidupnya kesibukan dunia, maka pasti cobaannya akan berat bagi kita. Cobaannya akan bertubi-tubi bagi kita. Cobaannya akan banyak. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diiming-imingi dengan keinginan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakan perintah Allah karena takut akan mensiksanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita melaksanakan
bukan karena cinta. Ketika kita melaksanakan perintah karena cinta, tidak ada yang bisa menghalangi lagi, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Semua akan dilakukan dengan keikhlasan dan kesabaran. Ketika semua didasari oleh rasa cinta, maka apapun yang akan kita lakukan akan sepenuh hati dijalankan. Tapi mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita mungkin sesuatu yang berat. Mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin bagi kita sesuatu yang aneh. Mengharapkan cinta Allah mungkin bagi kita sesuatu yang belum pernah kita temukan. Tapi itulah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penuhi hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika ada yang bertanya kepada Anda Muhammad, bagaimana mencintai Allah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku Rasulullah Muhammad SAW mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maha Pengasih siapapun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari jamaah rahimahullah, Allah Maha Penyayang, orang Islam, orang yang menyembah Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua orang dikasih, tapi tidak semua orang disayang, karena sayangnya Allah mencakup dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil salafir rasyidin wa an asbahil ummatil mu'minin wa anis sayyidil muslimina wa sayyidil sahabati ajma'in wa lil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa na'udzu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ja'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma wa sa'tabarana min ba'dihi tabarraka ma'suma wa la tanafina wal mu'ana shaqiyya wa la mahduma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana inna li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma anzil 'alaina min barakatis sama'i wa akhrij lana min khairatil ardi wa barik lana fi simarina warzuqna wa kulla rizqina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu fa yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Biasanya yang nggak boleh saya pada salat kalau aku itu pulang salat saya mas ya salat nggak boleh mainan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين هم فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الناس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ